Unsa? Suki adlawan man sumayong gabi mga nakama matik kay basta voice over nya giandam ng mga kagamitan pandagat lain sad kaayog magpabukid fish tea padagat ngani fish tea so let's go matik karon kay magpump boot man ta og magsakayan ang kuhit sa tuyom dili angay nga kalimtan basin nya imong kamuton nya ikaw mahubag-hubagan fish tea tinuod di ta angay nga mamutbot fish tea so ang nagsakay sa pump boot kay sila Wilbur, Teolis og si Jeffrey among gisakyan kay sakayan nagpaguyod raming duhang agaw ali so di na ta magpadugay-dugay og muadto na tao sa pipila lang ka segundos na abot tatas atong adtuan og sa atong destination og nakadesisyon silang duhang agaw ali si Jeffrey nga sila lang duha manguhag tuyom nya well ga paabot ming tulod rin ni Wilbur og nalito pag-amping bay amos inyong biyahe mga amigo fish tea kay nibatsi naman silang agaw ali si Jeffrey ang trip ni Lito kay mamasol diri fish tea pero di na mabasta-basta kay nakakuha na pud na siya ingon-ana na siya ka eksperto og bahin mga pasol-pasol tungod siya ka eksperto duha ko fish tea palipas ra to oras niya naabot naman ang atong parcel automatic di na padugayon kay medyo gutom-gutom naman ibang plasta dayon ang mga kagamitan kay kami na kay mangaon pakal oy ya grabe sad basta si Jeffrey si agaw ali ang mukuha or musalom ang ilang pagpanguha di ginanila alang-alangon kay tan-awag unsa ka undanon unya ay kung ingnan kamong nananaw di mo gutomon maong kamo among pasiyaon fish tea unya sa tag-iya da espayag nga among gikan-an dire ug karon lang ko mananghid fish tea pero no worries kay ang mga kabhang among gihipos nya amo sa ning glimpyuhan kay ana gina mga migog mga miga mga nakama sa mga butang nga atong gipang-uslan or gipanggamit dili nato na iuli og dili pa nato malimpyuhan pananglitan ni gamit nus ka lugar dapat ninyo inighuman inyong limpyuhan para sad ba ang tag-iya dili mo tagam kay kami diri natagam naman nakatagamtam sa kalami sa tuyom ba fish tea nya kamong nananaw dira tiwasa lang ning video ay nalang nag-i-hurt feel si hurt ay kanang heart no heart feelings ba fish tea makakaon ra lagi mo puhon ani og inyong sabutan basta ayo nang sabot oy kay di na madayon fish tea basta oy lahi ra gid magkaon basta sa dagat mga nakama seafoods nya mais paksit well kami nabusog-busog na og nasudlan na among tiyan mga nakama si Wilbur mao pagidi pagsugod kay nagdulag email ambot og na victory ba ni or na pildim fish tea pero paldo sa tuyom paldo sa seafoods bisag unsa basta paldo uy fish tea kay tan-awar gun unsa ka undanon mabaka-baka man madako og magamay nga tuyom sim ra gihapon nga undanon so that's our video for today mga nakama so kita na po ta sa sunod og asa man ganita so let's go ping